unang harvest sa kamatis og medyo daghan gid siya og ikaduha nga harvest sa atsal og ang amuang talong dinhi nga kanunay ra gyud namunga. So kanunay ra gyud pud ming harvest ug sa pag-deliver namo paingon sa merkado wala mi gadahom nga ingon ani ang mahitabo. So, before adtong tanan mga palangga, maayong buntag. Sayo kay mi nag-harvest sa mga kamatis dinhi. Og medyo ubay-ubay na siya mga palangga, bisag pilmiro pa lang ni siya nga harvest. Arang kagwapa sa ato ang mga kamatis dinhi karon. So, doon na pud di ay na-harvest na mga batong ug talong. Sayo sa kabuntagon mga palangga, daghan na ta og grasya. Salamat gid kaayo Lord sa ingon ani nga imong gihatag namo. Og gianam na sab namo og pili og mga reject ang mga gulay kay medyo napuno na mi dinhi sa sulod. Maayo na lang gani karon na harvest kay wala kaayo may reject mga palangga. So, ubay-ubay pud mi nga nagtinabangay dinhi karon. Mao ni nakanindot basta doon natay ato ang kagalingon nga tanom mga palangga. Kay daghan kay tang makaon nga mga presko nga mga gulay. Og syempre para nako happy kay ko nga magtan-aw nga ingon ani ang outcome. Sa pila pud ka bulan mga palangga nga pagpaabot namo nga mamunga, finally namunga na gyud. Og mao gini amo ang mga dakong kalipay. So amo na dayon gisulod ang mga kamatis sa iyahang sudlanan para dili mga daot. Tapos nag-harvest na pud og kalingaw sa mga talong. Og doon na sab pud may silingan nga nipalit dinhi karon. Tsada kaayo basta dinhi mo palit diretso mga palangga kaya nga among ihatag nga presyo is ang wholesale price or ang comprador nga price mga palangga. Kay kung didto na mo sa merkado mamalit for sure mga retail price na gidto siya og medyo mahal gyud. Sayo kay si ate ni anhi dinhi kay nipalit siya og gulay kauban ang iya ang cute na apo. Og sa amo ang pagpaingon didto sa syudad mga palangga wana mo damha nga ingon ani ang mahitabo. Ayo na lang gani kay abtik pud ko kaayo nga naka-control sa ako ang pag-drive. Delikado baya kaining ingon ani mga palangga kanang ma-explode ang ato ang ligid kay di ay mga palangga doon ako'y naligsan nga perting dako nga bakal natusok gid siya didto sa ligid mga palangga so ingon ani kadako so diretso gyud nihiyos ang ligid so may gani mga palangga giubanan gid mi ni Lord sa amo ang pagbiyahe wala ra man say nahitabo nga daotan sa amua og maayo na lang gani kay napud ni among mga silingan nga abtik kaayo nakatabang sa amua. Shout out ni kapitan og sa amo ang silingan nga si Ruwen, salamat kaayo sa inyohang pagtabang. So mag-amping gid ta kanunay mga palangga og after didto ni diretso na ko diri sa Osamis nagpalit na lang gid pud ko og upat ka buok ligid mga palangga para safe ta sa ato ang mga biyahe.